Good morning, everyone. Today we are going to present a topic about writing about roles and responsibilities in informatics. We hope this presentation can help improve our understanding. First, K vocabulary. The following vocabulary provides a foundation for reading about roles and responsibilities in information technology. So, to start reading or creating paragraphs, we must determine the key vocabulary to make it easier for us to create sentences related to the topic we will discuss later. For example, we want to write about rules and responsibility in information technology. We can use key vocabulary such as programmer, system analyst, developer, application, server, and task. Jadi, untuk memulai sebuah penulisan atau menulis paragraf, kita harus menentukan dulu kosakata kunci untuk mempermudah kita membuat kalimat yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas nantinya. Contohnya, ketika mau menulis mengenai peran dan tanggung jawab dalam teknologi informasi, kita bisa memakai kosakata kunci seperti analis sistem, aplikasi, dan juga server. Next, grammar and reading focus. First, contractions, pronoun, and be. Contractions are shortened from forms of the verb combined with pronouns. They make sentence sound more natural or more practical in informal usage in the sense of facilitation communication. Example of contractions. I am changed to I'm. He is changed to his. She is changed to she is. They are changed to their. Is not changed to isn't. Are not changed to aren't. Example, they're developing and I am a programmer. Contraction digunakan untuk membuat kalimat terdengar lebih jelas atau lebih praktis dalam penggunaan tidak formal, dalam artian memudahkan kita untuk pengucapan dalam berkomunikasi. Okay, next, non-plural. Plural nouns are used to indicate more than one person, object, or concept. In IT context, plural forms are frequently used to describe system and component and team members. Rule: most nouns form the plural by adding s or es. Examples: programs, servers, developers. Kata benda jamak menunjukkan lebih dari satu orang, objek, atau konsep. Sering digunakan dalam TI untuk mendeskripsikan sistem dan tim. Contoh perubahan program menjadi programs, server menjadi servers, dan developer menjadi developers. Kebanyakan kata benda membentuk jamak dengan menambahkan s atau is. Penting untuk memerhatikan konteks saat menggunakan bentuk jamak agar komunikasi dalam tim jelas. Okay, next, possessive with people. The possessive is used to show ownership or responsibility in professional and academic writing. It helps clarify who is responsible for a responsive task or product. Person plus s plus noun. Form: the programmer task is writing code. The analyst report is complete. Posesif digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau tanggung jawab. Dalam penulisan profesional dan akademik, bentuk ini membantu memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas suatu tugas atau hasil kerja tertentu. Person sama dengan s sama dengan noun. Membentuk: the programmer's task is writing code.
The analysis report is complete. Capitalization and punctuation are essential aspects of writing mechanics. Correct usage improves clarity and professionalism is especially in technical and academic texts. Use capital letter for proper nouns, programming languages, and operating system and sentence with period. Dalam capitalization, huruf kapital digunakan untuk proper nouns atau kata benda khusus yang digunakan untuk menyebut nama tertentu, sesuatu yang spesifik seperti bahasa pemrograman dan sistem operasi. Misalnya Java dan Linux harus diawali huruf kapital karena merupakan nama khusus. Sedangkan untuk punctuation, setiap kalimat lengkap harus diakhiri dengan tanda titik yang berfungsi sebagai tanda jeda akhir dalam tulisan. The articles a and an are used before similar countable nouns. The choice depends on the sound at the beginning of the word, not the letter. Rules: use a before consonant sounds, use and before vowel sounds. Artikel e dan en digunakan sebelum kata benda tunggal yang dapat dihitung. Pemilihannya didasarkan pada bunyi awal kata, bukan hurufnya. Gunakan e sebelum bunyi konsonan dan n sebelum bunyi vokal. Contohnya a programmer dan an application. Next, subject verb argument atau disebut dengan simple present tense. Subject verb argument means that the verb must match the subject in number. This rule is particularly important in the simple present tense, with in usage to describe fact, roundness, and job responsibilities. Yang artinya, kesesuaian subjek predikat berarti bahwa predikat harus sesuai dengan subjek dalam jumlah. Hal ini sangat penting dalam bentuk present tense sederhana yang digunakan untuk menggambarkan fakta, rutinitas, dan tanggung jawab pekerja. Next, sentence construction atau disebut dengan simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, kejadian rutin, atau keadaan permanen. Menggunakan kata kerja bentuk dasar verb 1 dengan menambahkan s atau es untuk subjek she, he, it, atau nama orang pada kalimat positif, serta menggunakan do atau does untuk negatif dan tanya. This section integral L previously learned German. Points in for complete sentence. Students, practice constructing clear and logical sentence to describe IT roles and text. Artinya, bagian ini mengintegrasikan semua poin hafalan yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam kalimat lengkap. Siswa berlatih menyusun contoh kalimat yang jelas dan logis untuk menjelaskan peran dan tugas dalam dunia IT. Controlled composition. Controlled composition guides students in reading a short paragraph based on a model text. This activity helps students apply grammar and vocabulary accurately while developing coherence. Model text. The programmer reads code and fixes bugs. The system analyst designs the system. The network technician maintains the server. Each person has a different responsibility. That task is not my job, but part of the team's work. Reading practice. Read the paragraph by changing one IT rule or respond. Ini membantu siswa dalam menulis paragraf pendek berdasarkan teks contoh. Aktivitas ini membantu siswa menerapkan tata bahasa dan kosakata secara akurat sambil mengembangkan koherensi. Contoh teks. Programmer menulis kode dan memperbaiki bug. Analisis merancang sistem. Teknisi jaringan memelihara sistem. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tugas itu bukan pekerjaan saya, tetapi bagian dari pekerjaan tim. Latihan menulis. Tulis ulang paragraf tersebut dengan mengubah satu peran atau tanggung jawab TI. That's all from us. Thank you for your attention.